saɗi ko tooli kala inde mum e yettore mum. Aray ɗo yon natude ɗo sendi ton ɓe ɗo simbaali ikkitimi tali wala téléphone on kadi mode avion. Okay. Voilà, mi sikki goɗɗo dérange time demara kadi ɗimmon ɗo mode avion. Focus, do not disturb on. Okay, natuɗo won andi ko waɗete kon na ko abbora kon. Anatandan aray mi faala yen jentito ɗo o maako min fuɗɗino on heɗintinde nde nyande mo yettitoɗen ɗo e muɗum. Aray ka timmuɗe wulure wo fuɗɗoɗen. Fewnoɗo hay almamiɓe e ustadiɓe iɗen yi'ude ɓe kellana ko fewni ko droit maɓɓe parce que ko ɗum ɓe jingani kono wi'ugol wonde oɗo constitution no yaadi e diina hiɗen foti jangutudemo himmi jangganimo fof ko toɓɓe ɗiɗi himmirange makko toɓɓere aranere nde hiɓe waɗi nder ton wonde gila ka o vota obligatoire mawɗo paykum naadamo e école française si o jangini ɓiɗɗo makko alqur'ana tun ɓe ñawaymo ton ngala yani ko ma on tigi naada paykum makko e jande nidamiya ɗum woni école si o naadaka ton honɗum o ñawete joni no ene leydi ndi hande si en daari jogiiɓe galleji konakiri ɗo ɓen fof ɓurɓe ɗuudude ɓen est ce que ko diplomate hokkiɓe ɗin galleji maɓɓe ɗo honno hokkiɓe ɗi ko barki o alqur'ana jangugol alqur'ana. Heɗite moƴƴa o live ɗo parce que on andi min ni o min mi jangali hari o ñawge maɓɓe ɓe waɗi ɗo ko inneten kon fittordi ndin. Woɓɓe non andi ko non de yeyirde non, woɓɓe woni e jangirde, woɓɓe woni e andinde. Jakayino ton ka ɓuri hulɓinade ko tawata kon jakari enen en andali ko ɓay non woɓɓe ɓantani en foronji tigaɗin ɓe wawi non yiyanden ko wonno ley ton ko. Ɓeɗo ceernoɓe men ko suusuɓe reedu suusuɓe gonga dartaniɓe gonga mi andaɓe few. Mi anda ko lagini ɓe woni ko Sénégal ɓe woni ko Gambie ɓe woni ko honto ɓe woni ko leyɗe Porto ɓe woni mi anda. Kono jentite ɗo maako maɓɓe on kaɓe woni yewtude en fii koko ɓe windi e nder ndi fittordi maɓɓe ɗo nder roñoge maɓɓe ɗo ka jama on hani famugol. Mi yeɗintina on ɗo non hande ko Alaji Ibrahima jaabi yewtere men nde waɗɗen gon. Yewtere men nden yewtoyiɓe ɓe jaabike, non seulement ɓe jaabike en mais ɓe jaabike kadi ɓeɗo ɓe jaabike jama lagine on ko raɓɓiɗi kon parce que mi sikkako min tum ɓe jaabi ɗon heɗito ɗon ɗo nanon ko ɓe maki kon kañum Alaji Ibrahima Oustaz Ibrahim Dalaba mi sikki ko kala woni ka maɓɓe ka ko honto ko golodi mi anda ko Dalaba ɗo woni ka maɓɓe wodi ka ɓe maki ɗo ara jentite non moƴƴa poɗon noppi ɗo non yo yewtere nden ɗo juutude taw mi faala on landade dañande komi innuno yon fontu juuɗe ɗen jogo ɗon tambo ɗon e ñeddugal ngal tawata ndiyan hino e maggal ɓurnoɗo neɓude on annama e conscience mi landori on fi Allah jabore kadi fi Allah ko expérimentation wonɗen e waɗude ko jelo e moɗon waɗi konko landinoɗen kon go'o wowlon hakkunde mon e Allah min mi waɗuno hakkunde e Allah min mi wawano wadde windon ɗimmun ɗum ko minitaji jelu wawno ɗon tambade hakkunde mon e Allah ko ha minitaji jelu wawno ɗon tambade tawno ɗon o ronki e ko honɗum tammun ɗum woni ko taski ɗon e konko waɗuɗon ɗon e konko tola yewti on kon ko honɗum woni ko suutuno ɗon faamu on ɗum ɗo non no landi wonɗo o waɗuɗo e mo waɗali ko honɗum faamuɗen e konko waɗuɗen ɗon ene mi waɗi tum fi tampingol on mi waɗi tum fi jasingol on waɗa on jalnori
e maana mi ridiculise on tun ko ɓeynata kon e français mi waɗi on tun jalnoyi mi jalkiti on tun konko mi waɗi ɗon mi feetini on tun ko feetere waɗɗen ɗon ko ɗe lande ɗo tati mi landi on ara nun ɗum ko jelo e mo waɗi ko jelo woni waɗali wolon anname conscience e nder nunɗal mo kala hakkunde mon e Allah waɗuɓe ɓen ko ha honde tuma ɓe waɗi e ne ɓe juutinno ɓe fuɗɗino seeɗa tun ɓe tawi ɓe ronki tammun ɗum ko honɗum woni ko taski ɗon faamu ɗon e konko waɗɗon ɗon kon wodi kam yewti goɗɗum ka lannitode kono onon e galli mon ɓernde tun ko honɗum wonno ko faamuɗo ɗon e konko waɗirɗen ɗum ɗon iɗon tanƴini mi jalni on tun mi waɗi on jalniri tun mi jalkiti on tun mi kujini on tun ka wodi ko suutuɗon nder ton faamu ɗon haray ko ɗum ɗo woni ko mi landi mi lando on noon landal gongal tawata jillida e fus si tawi hiɗon jogi ñeddugal wiyen weer waɗɗon kafe nder ton goɗɗo si buɓɓike on ɗen kafe ɗon ɗe hibbi hiɗon wuggade mo wuggade fotton tum buɓɓodiron ɗen kafe ma ɗamɓiraɗan ma kala ko woni nder ton si tawi hibbi kon ɗum waɗi hibbani mi fillito landal ngal hiɗon jogi miran e nder on miran ƴetten ko pullo andira kon hiɗo waɗi kosan nder ton hiɗon seppude goɗɗo gono seppude fotton tum buɓɓodiron on miran mon ko woni e nder makko kon hibba wiyen ɗo kosan ɗan si ɗan hibbi haray ko honɗum woni ko hibbini ɗan ko ɗum waɗi si hibbi ko ɗum woni ko mi landi on mi jaaboyto on ɗum ɗo si Allah jaɓi si Allah anditinilan ka lannode men live on haray jentitoɗen ɗo wiwɗen ko a mil wonɗen fottade fewndo ɗo ko 600 e quelque jangugol alquran jangugol geɗal jomum alquran no wodi yimɓe sago maɓɓe ɓiɗɗo maɓɓe o ko alquran on fof jangata jande wonde ko wona alquran tawa haysi o janga jande wonde o jangore kono ko alquran on o jangata joni si wiyama ko bee tunnaɗa ɓiɗɗo ma école français sina ɗum a ñawete haɗay ko constitution l'islam non layko wiyaɗo on ɓayɓe waɗi tun goto ɓe no wawi rewirde Allah no faalirano ɗum ɗo kadi ko si yaadoyi e maslaha sabu aroye ɗo joni julde si a yaada e juulugo ko liggo wi yo juulugo ɓeyaɓe nangete ɓe wi noon goto ɓe rewir Allah no faali ɗimmum ɗum wonde ko enen ɗo mi woni haalande ha anden haqqille ko jogotoɗe wonde debbo e gorko yo futu tek ngala tan nane dey jentite honum Allah hadani الرجال قوامون على النساء worɓe ɓe hiɓe jonna priorité e dow sonnaɓe si ari noon wonde gorko e debbo fof yo futu koko fewndi Europe to ko rewɓe ɓen no laami worɓe ɓe ko ɗum artoy tagade joni ɗiɗo ɗiɗi tu kamɓe wonanɓe en to ɓe tawata hino kippitinaka ɗiɗo ɗiɗi ɓe fonno débattude e majji ɗum ɗo ko almani ɓe fonno débattude e majji ha ɓe heɓana en solution e majji ɗo ɗum wotede langa janngo mawɗo ñaawoye fiigo o jannginani geɗaljo makko école ko duɗe jelu jogi ɗen kamen fuuta jalo ɓe tawata almuɓe no heewi tu temeɗɗe temet tato tawa ɓeɗo fof ceernojo o ko janngingol alqur'an o bimbi ñalorma kiikiine ko ɗum ɗon tuma wondi e maɓɓe si wiyama no ko ɓeɓe janngine école hare ko honno wata ɓiɗɗo ma o ko be forcé ɗa jannginama ko a faalaɗo école alqur'an kono adi e ndi leydi ko honɗum adi ko alqur'an si wiyete kay ñaawete komo jannginani ɓiɗɗo mum alqur'an wiye on ɗo ñaawete kono wiwugol wonde mo jannginani ɓiɗɗo mum école ko ɓe o ñaawi sharia o mbo woni ɗo joni noon ɗum ɗo no ton oɗo noon wiye hino yaadi e diina honɗum yaadi e diina alqur'an Allah sunna nelaɗo wota wiyan noon zamanu on fewndike
ɓiɓɓe ɓen ko ɓe jangguine ko gonga kono ɗum woni e choix mawɗo si o laari ate ɓiɗɗo makko no mo falamo jangguine ko alani wa sahalan wono for suɓanumo ko ɓe o jangguina ko falata o tampingol ɗum waɗi noon leyden wattande yila leyden cinnaɓe enen e ko nanditata e meɗen du'anagol yi leydi yo allahu ɓiltu en ka ɓili ɗen ɗo o newnana en wallitagol e wallodiragol ha gonga e nunɗal ñiiɓa e ɗiɗo leydi آمين يا رب. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا واجعلنا للمتقين إماما. ويكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ولا يفلح الساحر حيث أتى. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إنا كفيناك المستهزئين والله يعصمك من الناس. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد هندو كو أسوي هوريتو دون نوغي lewru jeena ya ɓurundum hino inne septembre e lewre yewtere français ɗum hino hawriti hitande guluje 2.25 fewndo ka wonɗe yewtude ɗo leere jeetataɓo on hino feƴƴiri minitaji 98. haray ko fewndo ɗo wonɗen e fuɗɗade yewtere meɗen nde tawata hande kadi yetti Allah ko tawi ko newnani en heɗintingol de jonde meɗen nde tawata ko toɓɓe 3 woni ko jogiɗen ma toɓɓe 2 e kuntoyi hiɗen mari kañum kadi ɓe werneten ɗo ara yewta en ko fewndi kon ma ko feƴƴi kon sengo Sénégal. toɓɓere meɗen araner nden e yewtay fahin e konko ɓe inni ɗo wo ko constitution konko tawno jaka hari en andano hino maawi nder ton konko tawno hino suuɗino nder ton ka woɓɓe goo pooɗi hakkille meɗen e muɗum ko ɗum woni sariya maɓɓe jeeɗiɗaɓo on e nder ɗin 50 e goɗɗum ka ɓe windi ma noga e goɗɗum mi anda ko jelu ko mi andi ɗo wo ko 456 ko ɗum woni ko ɓe windi ton ko tawata ɗum ɗo no hulɓini luutiyankako mo ɓe suuɗi nder ton o mo tawata on jango e jango goɗɗo suusata immade ɓiɗɗo muɗum si immoyke wi ko ɗum ko honno ɓe ƴetti ɓe soomiri ɗum nder ton. Allahu akbar. Reedu andun taw ɓay mi yi ɗum ɗo ndu taƴi mi anditi noon ko leydi ndi tawata mamaɓe meɗen cippiri jangi e nder defte wowli fi sifa ɗiɗo yo accu yimɓe almamiɓe noon jooɗo kañum wi'a sifa no nanirɗon ɗo wondema kamɓe ko ɓe yi nder ton kon no feppudi alqur'an o la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. ɓay mi jangi ɗum ɗo mi sikki leydi ndi dimbi e hoore ley koyɗe anɗen. Subhanallahi. Luutiyankako ka tawata yimɓe halkirama sabu mum annabajo on fewtiti yimɓe ɓen wiɓe on addi ko tawi hay goto addita nokimo on e muɗum duuɓi feƴƴitoya yeeso ɗum ɗo e hoore mawɓe men ko darani kon fop jaka ko ɗum ɗo yawɗon haka koɗollaji meɗen yeetiɗo yimɓe ɓen mawɓe ɓen waɗu ɗum du'aji janguɗon alqur'ana e hoore ɗum ɗo yo du'a waɗe jakay ɗon andi ko ɗum ɗo jaka somuɗon nder ton. La hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. miɗo faala ronditade juuɗe am mi wulla miɗo faala ronditade juuɗe am mi wulla ɓiɓɓe Fuuta ɗowta ɓe heferɓe ɗo haa ɓe naatoya Fuuta ɓe ñamminama na mere si du'aji men ala jabade hande kadi na mere hiɗe ronki andude koye honɗum wonɗen leydi ila non e hoore yimɓe meɗen wara ɓe giite immo sunna jawle meɗen e yiiɗo sadakaji jalan ɗi ɓe wi ko sadaka ɓe wallini ga'i ɓe hirsiɗi aw teddungal mon toɓɓere ɗimmere nden ɗin ga'i ko ga'i musiɓɓe moɗon wonnoɓe ɗaɓɓude nguure muɗum ka burure
si hari hankin ɗo nun ko inneteno ko civil wonno e arde wara jawle yimɓe fiɓayɗen jawle no naati e gese maɓɓe aw hande ɗo ko senerde tigi ƴetti pick-up je yehi naati terelen foore to nangi koyce siɓɓe meɗen yehi hirsoy ɗeɗo golle sanamu Sekou Touré en andi kon ɗum o noddirano nduru buuse baaben makko waɗi ko wonno golle mum ko buuse fiyo ɓiɗɗo mum on laamu ɓe yahi no ɓe ƴettoya nayi tuma goɗɗo ari inni no waɗude wo sadaka ma inni no hirsude ɓe anni o ko ɓiɗɗo makko on ɓe hirsani awa ko ɗum woni ko arti ɗo jamma lagine jooɗe deƴƴino ɗon ɗano ɗon fankon sikkon ko mene wonɗon e waɗude innuɓe ɗo hoore muɗum ko cadre Fuuta innuɓe ɗo hoore muɗum ko mawɓe Fuuta wi'i geɓe ɗen fiyoɗe artu Fuuta ino laawol ngol ɗo o yii ko honno won yimɓe woni e peɗorde ha hewtoya toɓɓere ɗimmere nden noon ko ɗum wonɗe yewtude fimum ɗin sadakaji maɓɓe jalan yiltitoɗen ɗo noon 2022 ngen nagge nge yuno ɗon wane nagge wane lahe ko inna lahe wiyete nge yuno ɗen ngaykayno jasa ɓe taƴi daane nden ɓe ukki nder ton ɓe waɗi yite ɓe sunni iɗon anditi on tuma mi firanno en minni kon ɗum woni firo nayi ɗin si a hoyɗi nagge mi yetino en jamfayno ton ka awa jaka ko nagge nge ɓe faandino ngen ko sadiba ko ngen ɗon ɓe ƴetti ɓe naɓi ɓe hirsoyi ɓe ukki ka nder ngayka ɓe sunni ko ɗum waɗi si ɓe wawi warude sadiba ko ɓe waɗunomo ko awa ɗo non ko kolce 4 sirsida ɗe kolce 4 ɗo ko public kadi ɗe waɗa ko honɗum ɗum ɗon firi findine moƴƴa hakkille moɗon jentitoɗon nde yewtere mo na holɓingo e goto mi ari mi aru findingol en holla en andina en tanamo tawa taw yimɓe no jooɗi ɗo no ndarodemo no fanki on tuma ngen nagge ɗon ko sengo zere kore ɓe yawnoɓe jaso e ngayka ɓe hirsi ɓe accali ha maayi ɓe ukki ka nder ngayka ɓe sunni duuɓi ɗiɗi yeeso ɗum c'est à dire 2024 ɗo Sadiba nadoya e nder kaso o wara yitali fure on ɗon yertama tu yimɓe o warama Célestin Belvogi kadi même chose awa ɗo non ɗi nayi ɗo ɓe arɓe walliniɗi e stade ko Sekou Touré waɗayno kon pandaison public on adda yimɓe ɓe wara ɓe yeeso jama on fof ko ɗum woni ko ɓe faandi e ɗi nayi ɗo ɓe yahanoy noon nayi fulɓe kadi jalanji ɗin ko yeetiɓe koy yoɓe waɗu karmokoɓe maɓɓe ɓen yoɓe yawɓe jattoya no ɓe yaltinirno noon Alhaji Sellu ka suudu maɓɓe ɓe inni si ndu suudu ɗo liɓama Alhaji Sellu yalti haray ko ni kañum kadi ɓe liɓirta fi parti maɓɓe on ɓe liɓirta fi jaawo maɓɓe on jawalo tallo awa ko non kañum kadi ɓe yeetoriɓe ɗo ɗi nayi ɗo si yahanama juuɗe fulɓe ɗi jattama ɗi addama e kene ɗi hirsama ɗi senditama e nder foore on fuu e nder cayeɗe ɓe faalaɗen fuu yawde huɓindo ko ni kadi ɓe nangiroyta kalaldeji meɗen ɗin ga'i meɗen ɗin camatoɓe meɗen jambaroɓe meɗen ɓen ko ni ɓe nangiroyta ɓe kañum kadi goto goto ɓe waɗa ko Sekou waɗuno kon ɓe senditoya ɓe e ley pelle ɓe adda ɓe e stade ji ɓe adda paykoye ɓe inna ndaare traitre ɓe ɓen ko ɓeɗo jamfi leñol mum jamfi leydi men ndin hande ɗo noon en nangiɓe hiɓe waɗede noon ko sari an wi e maɓɓe exécution publique ko ɗum woni ko CNRD waɗoy ɗo sigiri ko yiwɗon ɗo ɓe waɗi ɗe kolce 4 kala dartiɗo ɓe ko koko ɓe waɗi ɗo kon ɗum ɓe watta ɗum yewteten ka toɓɓere men ɗimmere toɓɓere men tammere nden e yewtay noon fii ko ɓe inni ɗo 45 000 hommes ɓe wi hiɓe déploye sur toute l'étendue ɓay en landike EI ko ɗum EI wi en ko tawata kon hande ɗo ko ndaaro ngon non ko ceede ɗen non ko ramli ɗin non si a toɓɓi ma ko ɓen ɗon ko teg ko Abbacar Camara men o mi andinay noon lagine hino marno EI muɗum on depuis plus de 30 ans enen lagine ɗe marno ɗum menen kam e wonno ka collège harisɗa marno question ko ɓe innayno ya yew posana question o omo ɓe innata kon Abbacar Camara la science kono émission makko on de inneteno kala anduɗo e windan en ka commenteji mo marno émission mo tawayno ko ya windan mo lettre landoɗa mo kala ko faalaɗa o addante no réponse on o yeyatoma on émission makko mo wiyayno musique si o fuɗɗo o yewta ko yewtata kon ha o waɗa kañum kadi musique ko ɗum ɗon hari wonno kanko areji makko ɗin mo anduno piiji ɗin fof kanko kala ko landinoɗa mo yettoma ɓay noon en landike ɗo internet on ko ɓe wi effectif guinéen ɓen force de défense et sécurité on ko jelu effectif armé on
ko jelu ɗum ɗon fof en adday ɗo jonne jama on en yetti noon Allah fota en jarnimo tawi ko kanko woni ko newnani en heɗintingol nde jonde ɗo en torike mo yoɗan en jonde nden jonde barkinande yo hawrindina e sawaba ko komi yewtata ɗo mi fura ɗum mi fuufa ɗum ɗo no ɓuri e fewirde o hawrindina o enon kadi sawaba ka jentitagol nanon ɗum ɗo famon ɗum ɗo huteren ɗum ɗo no ɓuri e moƴƴirde mi heɓa nafa ko mi yewti kon heɓa onon kadi nafa ko jentiti ɗon kon si ɗum ɗo noon laatike mi hawriti on hawriti yetten Allah wacce mo jarnemo sabu haray kanko handi e jarnede kanko woni moƴƴo kanko woni gando on kanko woni wawɗo enen wawata si tawno mi ar faljinede fawñade feggade ma fayude ton felan pandi ande ko neɗɗo wondi kon ko ɗum woni haray komi yaltintini ɓay noon haray mi timma onon kadi on timma kono si en hawtindiri mo kala ko mari kon nafa en donc haray mi torike on ye wallidir lelli ton ko lelli kon famon ko faminaki ko moƴƴa wurton kala kon ko tawata no aali si tawina ɗiɗo fof anden seytane ko gando ko o mawɗo kono ko bonɗo bof ɓay noon goɗɗo o woni mawɗo imo andi no ardirana en ka bimbiji o woni kadi gando mo andi no ardirana en ka bindi ko raɓɓiɗi kon mo andi e moƴƴa mo andi kon ɗum woni lo'ere meɗen nden ko Allah tu wawata en dandude bone makko toriki Allah yo ɓurtu lo'inde seytane okkora en hakkil e doole e faamo e pinal no wawi en huɓirade hoore meɗen haray yanali e koko tawata haray mo jasani en gayde amin ya rabbal alamina haray hiɗen fuɗɗade yewtere nden nde tawata hiɗen mari ɗo ewi fatulle ɗiɗi nde tawata en faala hewrodirde e fi muɗum hiɗen mari kañum kadi haray waɗugol du'a ɗo fiɓe ɗo ɗiɗo non waɗa kañum kadi du'a weltano jama on fi konko wiwnoɗen ɗon musidɗo meɗen yumma mum hino fukki sengo France ɓe tawata hari hiɓe fuwoyi moƴƴa non en tori kadi waɗangol ɓe du'a fiyoɓe hisu ɓe daɗa hara en fuɗɗora ɗon taw en andinayi ɓe gaynali hisude few kono alhamdulillahi rabbil alamina fuɗɗike hayfude ɗen andi goɗɗo sinnama mo yani ko ɓuri kon e nder ɗen balɗe arane ɗon ko ɗen ɗo woni balɗe haray ɗe on tigi ɓura hulanede nen si ɗen ɗon ko ɓuri kon ɗe feƴƴi haray hino hasi ka on tigi hisa ɓe gaynali daɗude few kono alhamdulillah rabbil alamin hayɗen tañƴini kisiye ka yalta e muɗum ɓeyden du'aji ɗin ɓeygure nden haray ɓe weltanike en fota konko waɗɗen ɗon sabu ɓe yino battinde fellite kañum kadi du'a e battinay ɓay ko Allah woni ko yamiri en ko kanko kadi woni ko fodi en ko dewal woni du'a haray en ɓeydu toranagol ɓeɗo fiyo ɓurtu hayfangol ɓe si yiwi ɗon kañum kadi haray en yanñayi waɗen e kala ɓen tawɓe ino mari nawnaje ma no mari nawniraɓe en torike Allah yo Allah dikkinan en kala nawniraɓe meɗen ɓen ewi fatule ɗiɗi ɗe jogiɗen ɗen ko adi kon kadi taw ko musidɗo men mo wonduɗen ka frappe mo tawata baaɗirawo muɗum wiyen mi sikki ko nies ko non wiyete en tout cas jiwo maɓɓe mo tawata hari no sengo Sénégal jibinande labe woni ko faati ton ko marɗo tellen duuɓi capannayyi haray e goɗɗum on koye nder ɗum ɗon o woni e nder capanɗe nayiji ɗin woni ko o faati Sénégal ton fure on natta surroyaka meɗen haray e inde frappe on en torike mo kanko on musidɗo meɗen ɗon taw yarlagol e yanñi ɗum ɗo e ɓeygure makko nden fof en torike ɓe fof yarlagol woni ko wondanoɓen Sénégal ton woni ko wonɓe ɓen sengo lagine ka fure o natta surra ton e weltanike kala ɓen darinoɓe fii o fure ɗo no wawi nattirede ɗowte ha ka hewtitoy ka meɗen ton surra hara en torike ɓeygure makko nde wacci nden ɓawo wano paykum makko mo mari markunterle wano duuɓi nogay e miñiraɓe makko tato ɓe tawata hari o bandirawo meɗen ɗo hino dankiɓe no wakkili modi ko raɓɓiɗi kon ko debbo wakkilanoɗo woni ko sifamo kanko en toriki Allah yo Allah yawtanmo yafanomo fayin kañum kadi haray musidɗo men mo welduɗen e mo moƴƴa ɗo mo tawata tultata live ji meɗen ndi mo minna taw yaha e fayɓe wontiranɗo en sengo États-Unis ɗo wiyeteɗo Mariam Ba niniraɓe amen woni ko faati kanko fayta ko ɓen ɗo woni ko ɓuri andude nene maketenoɓe nene Fatoumata Ba andiranoɓe wiyeteɓe nen Fanta dow taraw ɓeɗo woni ko faati hankin sengo Conakry anta nord ɓe surra hande ɗo ka alansara ko hankin ko terlen ka geeƴe woni ka ɓe laati fure ɓe surra hande ɗo ka binde alansara hiwrodiral ngal waɗi sengo Afrique of on e nder quartier anta nord on ɗi fatulleji ɗo ɗiɗi non en hawtidiray ɗo fewtenɓe kamɓe taw heɓuɓe fatunde noon wano kanko yahay fayɓe ɗo haray en torike mo yarlagol ɓe faatiɓe ɗo en torike kañum kadi ɓe gureji ɗin fof woni koɓe bullere ɓen woni koɓe wontirɓe Pita woni koɓe Sénégal woni koɓe Sarlo woni ko wontirɓe Conakry ɓen haray fof paray torama yarlagol en toriki Allah yo Allah yawta yafano kala fataniɓen ɓe yo Allah yawta yafano ɓeɗo fof yawtana yafano dendagal julɓe ɓen
moko kala ko on tigi aray woni ka latori fuɗo amin ya rabbal alamin aray ɗen andi piji ɗin ino satti moƴƴa non fatulleji ɗin sen heɓiɗi na fo wawata anditude wondema du'a on ko on ɗo woni hande kadi aray ko wawanɗa fure on si a waɗani on tigi on fure ɗon du'a haray a neldimo konko tawata ko ɗum o ɓuri hatton jinde ko ɓurata noon jabade ko du'a on mo tawata ko ɓiɗɗo makko mo accuno wonɗo ɓawo si oɗo waɗi dambugal ngal haray ngal uddaka haray hewtoray on tigi donc haray reɗɗini ɓeygure nde moƴƴa wakkilagol e ɗuɗɗo haray yawi fayɓe e kañum kadi haray la colombe haray on torama e yarlagol moƴƴa noon ɓe o fatu ɗon si e iwi ɗon hiɗen fuɗɗade yewtere nde nde tawata on nani ɗo ɓe musidɓe meɗen ko yewti ɗo fi affaire konko ɓe inni ɗo wo ko constitution mo tawata ko jangoɓe eɓɓi waɗugol wote ɗen fi makko haray noon on busson addanilan ɗo image ka wi'aɓe ko ɓen format fi yawgol waɗoya référendum on à l'intérieur mi yi image on une fois mi wawali mo yitude ɗimmum par ce que mi anda ko ɗo waɗi so tawi ɓe bloku mais en tout cas mi yi image on nde wotere no sendite ka woɓɓe ari no manifesta yeeso suudu ɓe wi jonnite min mbuuɗi amen ɗin hiɗon anditi noon hanki mi yewtuno e mi inni représentant ɓe ɓen tigi parti politique ji ɗin fokkitunoɓe ɓen yawgol waɗoya supervision on ɓe hendaki mission ji maɓɓe ɗin hankin kam yewtayno minni ha e 21h 22h hari ɓe habbi yo orange money ji maɓɓe ɗin déposé fi yoɓe yimoɓe ya woɓɓe taw ko fi affaire 1 million wona yewtede mi ɓeyditani en ɗon superviseur ɓe ɓen tigi e observateur ɓe ɓen ɓe wawali yaade ɗon e wetoyde woɓɓe gota addi message ji nina gonga tola ko wolta kon c'est pas vrai alhamdulillah rabbil alamin mi wali mi ɗani kam finoyta ɗon tawi image yalti wowluɗo konko mi yewti ɗon kon ɓeɗo le ko formaɓe ɓen hanuɓe tawde gibi e juma no hanuno taw ɓe hewtino ka bureau ji maɓɓe découpage o waɗama ɓe andi kon to woni bureau maɓɓe ɓe andi kon to woni werde maɓɓe si tawi non hande ɗo asewe woɓɓe no duwa yaade ha yomu heɓe arde han joni ɓe inna perdien ji maɓɓe ɗin formation mo ɓe waɗanamo ɓe hendaki mbuɗi haray ɗum ɗo konto fokkite c'est pourquoi e gendiki information wondema il se peut que tardivement hande ɗo ɓe wi ɓe waɗi report on hande kadi joni c'est à dimanche le 28 ɓe woni e waɗoyde konko ɓe wi ɗo référendum maɓɓe no wona woniri wo ko hakkudeji maɓɓe tun en ɓeyditi ɗum ɗo tun fiyo jama on andu combien de fois CNRD hino e nder wula kadian honto CNRD hino e nder tana jano ha honto CNRD hino maapi sabu mbuɗi ala ɓe nodditi jama on ɓe reni kañum kadi ka wiyaɗo boycott hiɓe helsi ɓe goƴa janggo ko honɗum waɗoyta hiɓe tanƴini janggo si weeti ɓe yiyo yaal yimɓe ka yaasi sare nde laaɓi haray ɗum ɗo to wonaniɓe échec jano donc ko ngol kulol ɗo min do en tout cas mi yiɗatano tawgol himɓe ɗo taw mi faltake wonde goto e place maɓɓe si wi ɗon kañum kadi e nder yewtere nde wonɗen e waɗude ɗen andintinen e waɗiɗo publication mo holluɗen ɗo mo tawata hay fus mi yennali e nder makko kono yi commentaire ji ɗin ɗo fi o vidéo mo yaltintinɗen ɗo honorable Sello Balde e kanko général Aminata ko ɓe waɗi o tawata na min waɗini ɓe na kadi goto min waɗini ɓe mi yennali kadi na kadi e nder ɓeygure maɓɓe mi naatu nder to mi inni ko ɗum ɗo woni ko yiwɗen ko goɗɗo go kañum kadi wonno ko wimmi ɓe mari sonja ton ala kulli haal fiyota yewtere nden juutu mi jaabota ko ɓen wowluɓe ɗon en blokata kadi goto fanni manti o yennali mi yiltitoyto e moɗon mi yeeto on noon janggo ko honɗum waɗi si waɗirɗen ɗum ɗon yahe noon tundaron profil kala ɓen arɓe yenni ɗon e ɓen arɓe defandi ɗon wonɓe wiide hanano ka yewtede tawa kay liton to yeggito vidéo Alaji Sellu wi'aɗo ko Alaji Sellu yaltinano ɗo ɓuri ɗum ɗo hulɓinade ɓuri ɗum ɗo ñiddude on tuma o yawno yeeti ɗon ɓen ɗon konko ɓe waɗi ɗon ko watta ɓe waɗu komi faala wiide on wi ɗum ɗo tawa kay litto on en tout cas do ko personnalité politique neɓiral noon Coldplay hino waɗude no ngari concert konko ɓeynta kon kiss cam c'est à dire o caméra jindowo e nder public on ton arano filma yimɓe hollaɓe ko no ɓe darori ɓe fewtino ɗon couple tawɓe ko wonɓe gollidude kono mo kala e maɓɓe ko jombaɗo e jombi ɓay fewtini e maɓɓe gorko on way so suuɗo to o dirta in on image ɗen andi ha honto o circule no ɗo ɓen ɗole naɓe personnalité publique ko vie privé maɓɓe kono ko on sakkitorno oya démission no tawno ɗon ko kanko woni directeur parce que debbo on adi kaka ressource humaine wonno mo kala e maɓɓe kañum kadi seedi oya seedi e ɓeygu mum oya seedi e modi muɗum en fait ko enen han joni jooɗi e yawitagol ka tawata goɗɗo innama ko mo mari couple goɗɗo innama himo mari responsabilité ji yo sifa ɗi piiji waɗu mi annintina en no
joɗagol e jullere an e goɗɗo tawa eɗon ƴetti ɗon jogodiri ɗum tawa kay kayna politique no wadde landaki few d'ailleurs ka diina no inna gorko dowa ka foppade debbo jamanu ɗum ɗon eɗen andi ɗum en nangay tu woni waɗugol ɗin donc ono wonɓe arde ɗo waɗa ɗin excuse ji c'est libre à vous kono garata ɗo waɗa lona ɗo leçon do mara non seulement vidéo on ittetake sase en et deux kañum kadi mi tawi pas ɗon ko mi waɗi ɗon ko kala sikkuɗo kañum kadi je suis tombé pas par rapport ko maɗɗu mi filto kay mena min tawi pas kañum kadi konko mi waɗi ɗon ko ono wonɓe arde ka commentaire ji ɗon nanga wiugol que je devais pas parler de ça parce que joni musidɗo moɗon on memama gorko mon e debbo moɗon on sutama fi mum vous trouvez que ne devait pas parler de ça mais une fois goɗɗo e politicien ɓe ɗo joni on nani ɗo pirum hay siko rimerum hoore makko vous allez venir ƴetton baape taw non ka dow to andi ko 2 poids 2 mesures mon ɗon e wadde ko hilfimmi e moɗon fanni manti ko goɗɗo c'est bon si ewti e moɗon non c'est pas bon doa ka wowlede awa ɗum inaka ɗerol ɗo hiɗon andi kala ko wolte ɗo fi vie privé ji yimɓe mi arata mi hukko nder ton hiɗon andi ɗo piiji wolte ɗo d'ailleurs mi yiyata on ko futilité jota e wolo fi muɗum là que j'ai posé une question que j'ai donné une information par rapport à un comportement indécent mo tawata onon tigi ɗon hiɗo yiɗuno yo taw hara ko nenirawo moɗo wonno e waɗede ɗum ɗon hiɗo yiɗuno tawde si innama ɗo hara meɗɗuma général Aminata ko nenirawo moɗon par exemple hiɗo yiɗi yugol ɓay ɓiɓɓe ɓeɗo men tawɓe ɓen ɗum ɗo ɓe laali ɓe hiɗo yiɗi yugol nenirawo moɗon no joɗodi e goɗɗo mo tawata na baba moɗon hiɗo jogodira e makko wana noon e nder vidéo hiɗo yiɗi ɗum hakkunde mon e Allah siko ɓeygu mo wonnomo kanko général Aminata ɗo hakkunde mon e Allah hiɗo yiɗi yugol ko tawata onon tigi e makko on ala yeɓo dade yo joɗodo e gorko janano ɓe jogodira noon ɓe mawlira noon juuɗe yeeso moɗon hakkunde mon e Allah c'est à dire ko angal nunɗal mo metta tan mi quoi tuma famin ɗon onon vous avez des leçons de morale à donner à quelqu'un alors que non si ari hewti e moɗon jaɓata ko ɗum mi waddi e goɗɗo par rapport e ko ɓe woni wiide ɗo ko élection miss min ni hakkunde ma e Allah bandirawo ma jiwo hiɗa yiɗi yugol mo yeɓire ni e ɗi réseaux sociaux ji kayɗe yiɗi ɓeygura ma yo tawara ko ɗum ɗo waɗete inne ɓeygu ma no yalti no yeɓirani ɓandu muɗum no inne woni élection miss goɗɗo okkima otowa o yimo walo e otoji hôtel ji min ɗawa yiɗude ɗum hakkunde ma e Allah onni mo yiɗata o kono mo kala e choix muɗum oni ok mo kala e choix muɗum kono andu sifa ngu ñoguɗo a yiɗata e nguɗo nato e kande suudu ma parlant justement de ces élections miss encore une fois je respecte tous les deux mi wowli kañum kadi min ce sont deux personnes mo kala e maɓɓe marié j'ai mis de l'humour dedans onon ɗon ara ɗo noon nanga yugol il fallait pas parler de ça il fallait pas parler de ça qu'est ce que j'ai dit ko ɗum mi wowi mi naati e nder vive maɓɓe kamin ni ɓe nangida koko yaltiti kon il faut commenter les faits tels qu'ils sont et j'ai donné une information mo tawata ça n'a pas été mis sur la place publique sonja mo tawata ɓeygu makko on en voyant ça yimɓe ɗon andi ko jelu naɓani ɗum ɓeygu oya ka ɗum andi ɓiɓɓe makko ko jelu naɓani mo ɗum aw acce fi Allah ɗin leçon de morale ji naɓanelan ɗi to voilà jon noon arte noon e live meɗen ça c'était juste une parenthèse mi udituno mi ferme mon kañum kadi oustaz Ibrahim par rapport e koko yiwoɗon ɗo article 7 mi fala on jentita ɗo yewtere nde ɓe waɗi nden nde tawata hiɓe jaabitade konko tawata ɗon e woli fi muɗum ɓe nani ko yewta kon yimɓe interpelliɓe nannen noon excuse mo ɓe waɗi on ɗo par rapport e konko tawata kon ɓe humpitike noon ko woni nder ton ko na ko moƴƴinane joni o sariya ɗo e nayle mo kala jokka e diina mum kan hara hula ɗuɗɗintake mum goto sakkotako mo fi yo rew Allah awa ko woni toon kon kañum kadi e nele namuji goo ɗi tawata ɗe yiɗini ala nder ton haray minen mi wiyay ko ɗum ɗo mawɗamen ɓen woni ko wayni noon ɗo men yaltata ɓenen men jaɓe men anana gollitaɓe men jaɓi men toroɓe awa on kadi jaɓe si tawi noon ɓe tini awa goɗɗum go nder ton ko ɓe huuli ɓe wawi men makande awa si ɓe tini ton goɗɗum ko ɓe huuli ɓe wawi men makande fi on ɗon onon oustaz Ibrahim on tinali kon ɗon konko wonɗo yewtude ɗo ko teddungal noon mi yewtirta on kadi no mi yewtirno nde ñande goy kañum kadi onon o wi'i on taskike on daari on tawi konko woni konka nder constitution nder ton sari on diina kan salaki no wawi yaadude diina kan ko ɗum wi'oɗon joni si on artiɗo noon o wi'i onon jakari on taskanoki on daarali si goɗɗo noon kañum daari yiltitike e moɗo wowlani on yara ɓe wurtan on haray ko ɗum wonno rôle moɗon o ida jaakum fasiqum bi naba'in fatabayyanu kon ɗum taskiɗon e ɗum ɗon o onon tawɓe ɗon ardi diina ɗo o article 7 ɗo mo tawata en ɗo jangande en ɗo
mo tawata kon l'état ko ɓe wi kon e nder on article ɗon. Les êtres humains naissent et demeurent libres et égaux en dignité et en droit. Wo yimɓe ɓen banu adama ɓen ɓe fop ɓe heɓete ka ɓe heɓa ɗon tawa ɓe foteter ka sengo ndimu maɓɓe e ka sengo haqqeji maɓɓe. Toutes les formes de discrimination basées sur l'ethnie, la religion, la région, la couleur et la couleur de peau, le sexe, le patronyme ou le prénom, la langue, l'état physique ou mental, ainsi que les croyances et les opinions politiques, philosophiques et religieuses sont interdites. O article ɗo ko wonɗo yewtude fimum. Ka wiwɗon non on daari on tawi kono jama yo jentito taw ɗo ko wonɗon e wiwde kon fiyo tawone mi toña on nane ɗo ko ɓe woni wonde kon ɓe précise kamɓe ko ɓe yi ton ko waɗi si ɓe wi ka diina hino feppodiri e koko wona waɗede ɗo jentito ɗe. Onayo men aru pungu tutu ya wada wano wide fotta dara ba fosi wi fotta ke bali do o fotta ne inshallah kono menen kadi yo men yahu e nokkeli meddi fu men yi'a ton men yida e yimɓe amen ɓen kadi ton men jentoɓe woda ko men winde agenda hoye amen si men heɓi feere no men sownola yeesoɓe amen ɓe men sownoɓe nani de ɗone ɗum menen tigi hakkunde amen ga men wiya nokkel kaari eɗen haani wadde hunde kaari immoɗen daroɗen toroɗen du'a no ɗum wonira ɓay nokku ɓe nokku ɓiɓɓe nokkel kaari nden andi rol ressource isa iɓe golluɓe golleji buy ɗi tawata timmintinay ko laamu ngun fuɗɗino ma men mintina goɗɗum go laamu ngun ara dewta hoore ɗum o yiɗo ɓe lottu e konko tawata konko sujet on non ɓe yalti e makko ɓe yehi joni hollugol e wondema kamɓe ɓe ari ndarugol ko ɓe yi kon ellaji no woodi e cae ɗen e fulasoji ɗin e koɗoli ɗin ɓe yiltito woɓe yaɓe sowdoyo hooreɓe maɓɓe ɓen ɓe yetoɓe ko hato jinako joni noon iɗon fop on nano no sorti maɓɓe mo ɓe andino wondema diina kan ino inna wata goto doole makka si tawi non sari addama ka tawata wasi ara nandi ara non iɗe marno on probléme goɗɗo wata rewde diina muɗum ɓe inni kamɓe ko ɓe souteniri o ko ɓe wiɗo constitution kaka tawata mo kala waɗa e diina muɗum kan e hoore no hisiri ko ɗum woni komi jangani on ɗo. Toutefois fi kala wiyama yimɓe ɓen ɓe heɓete hara ɓe fottater ɓe inni toutes les formes kala mbande discrimination ko tawata goɗɗo o inninte goɗɗo o haasete ko tawata ko ha sorte ko tippude e leñol makko ngol ko tippude e hoɗo makko ngol e nokkure makko nden iwdi makko ndin diina makko kan ɓandu makko ndu none ɓandu makko ndun no wonir non ko danejo ko ɓalejo ko métisirjo e sengo awra makko on ko ɗum woni ko gorko e ma kako debbo patronyme makko on ko ɗum woni yettore makko nden ma ɗum inde makko nden tigi nde tawata inde kaarire haray no anda ko kaariɓe woni ko jeynden inde ɗon ɗengal makko ngal ko ɗum woni yewtere nde o yewtata ɗen haala ka o wawi kan e mbaadi ɓandu makko ndun ko belsuɗo kana hina belsuɗo ko bunɗo ka hina bunɗo e état physique makko e état mental makko on ko ɗum woni hakkille makko ɗen none no ɗe wayi non hara on tigi wikkoraka inniraraka sabu ɗum ɗon ka tawata kon on tigi kañum kadi sengo ka on tigi hooli kon wiwgol ngol min komi julɗo min mi hoolaki Allah no woodi o wimɓe ɓen kañum ko sanamo kañum woni e jokkude ɗiɗo fou inningol goɗɗo sabu ɗiɗo on ɓe inni hino tonga ko ɗum woni article 7 kono na ɗon tum ɓe dari ɓe yaho yeeso ɓe inni nul ne peut être privilégié ou désavantagé pour les raisons énumérées à l'article 2 du présent article. Bon, article 2 o mi anda kon ɗum ɓe yewti ɗon on kono ɓe yaho yeeso ɗon on ɓe inni l'état promeut la parité homme-femme dans la consultation puis on yaltiti yeeso ɗo on kon dans les conditions déterminées par la loi ko ɗum woni ko ɓe yewti ɗo e nani ɓe karmokoɓe meɗen ɗa ko holli wondema si tawi gorko e debbo on hino fotatel ɓe fonni ɗiɗo kono ko on ɗum woni ko ɓe suuɗi ɓe faani nder ɗo
ko wi'ugol ngol wondema si tawi goɗɗo a innirimo sabu konko o suɓi kon ɗon kaɓe wi'ugol ngol ɗo sengo ka mbaadi wi'ugol ngol ko gorko e debbo ko si goɗɗo ɓiɗɗo ma nyande goo fino yiɗo inni a baba min no mi immori ɗo ni mi yi hoore an ɓandu andun ko ɓandu debbo mi jogi e piide misal enɗi an hino wodi jooɗiɗi seeɗa hito an gon hino ɗaati yaadu an hino ɗaati min himiɗo tanƴini tun komi debbo woni ka nder ɓandu ɗo ɓandu andu woni tun ɓandu gorko kono komi debbo woni e nder ndu ko wonki debbo mi jogi o yaɗon ha o inna yayiraɓe makko kaariɓe maynoɓe hari ko bobo ko ɓe woni ko artiti e makko sifa woɓɓe goo ko wowlata kon a on debbo tawɗo on ko mbaadi gorko o jogi himo mari cembe mo mari doole hito makko no urki sukundu makko jota himo yiɗi kuppugol sukundu makko o waɗa hoore makko garsone mo yiɗi waɗugol casquette mo yiɗi waɗugol pantalon ko kanko e worɓe tu weldi oɗo kañum kadi nyande goo fina yeeto mawɓe muɗum ɓen hey ko ɓandu debbo mi jogi kono ko wonki gorko mi mari haray min ko mi ɓuri yiɗude hoore an koye taw on noddaylan gipi hande ɗo min kadi hande kadi gorko oɗo no wiwɗo hoore mum ko gorko o innay kanko kadi o faalaka sina rewɓe ɓen ko ɓe rewɓe ɗo hande kadi o faala par ce que sinnama gorko ko gorko e debbo yadata sinnama debbo ko debbo e gorko kadi yadata ɓeɗo ɗiɗo si yahi ha suɓoyke on debbo ɗon suɓoyke debbo goo mo jatodira e mum ma mo yaada e mum gorko on kañum kadi wiwɗo on hoore mum kañum ko debbo woni e nder ndu ɓandu ɗo o ndaari gorko ha o yiɗi o inni min mi faala ye jatodir subhanallahi si ɓeɗo ɗiɗo ɓe naɓoyama e sariya ɓe invoki o article ɗo ɓe innama wondema hinayoɓe wikke hinayoɓe inñine nayoɓe doole sabu konko ɓe suɓi ɗon o article ɗo haray hino protége ɓe o article ɗo haray no heewi ɓe sariya on wawataɓe ƴuppude loyru sabu konko tawata kon o article ɗo no ton ko ni fuɗɗorta on andi bonɗo on seytane o ardiranta neɗɗo on ka bonni ɗon tun neɗɗo moƴƴo on kaka moƴƴi ɗon o ardirantamo o fuɗɗomo hollude piyunku wasi ko moƴƴum o naɓa mo e makkum ha o feƴƴintina mo e makkum kala non ko feƴƴintini bone on haray naati awa sifa ɗe leyɗe meɗen ɗo ko ni ɓe ɓodirta ko doy ɓe woni e waɗirde eɓe wiwde ɗo a wawata yanande goɗɗo sabu ko suɓi kon lakum dinukum waliya din sari on hino jaɓi ɗum la ikraha fi dini na ya aro doola goɗɗo fi dina makko kam kono ko ɓe faandi ɗo ɓe wattori ɗon kañum kadi wiwgol mbaadi awra on tigi on ko ñande on tigi suɓoyi ka tawata hina ɗum ɗon feppodiri luttuɓɓen sariya on hino hiwi on tigi goɗɗo watamo wadde goɗɗum ko ɗum ɗo noon mawɓe meɗen ɓe wona wiyeede hino feppodiri oustaz Ibrahim o wiyatamo janngali o article ɗo par ce que ko wonɗo yewtude fimuno luutiyankoɓe ɓen kon ɗum de Allah daali fi maɓɓe ka alqur'ana onon hiɗon immade ɗo darana yimɓe wonɓe e yarude beere yimɓe wonɓe e fenude yimɓe wonɓe e wujjude ko ɗon suusata yaade sowno ɗon ɓe wiwɗon hooreɓe moɗon fi ɗum ɗo ñande noon lette ɗen ari ɗe ara ɗe juura e jama on foppu sabu onon hiɗon hulani hoore moɗon sabu onon hiɗon heɓude nafaji moɗon ɗin fankon ɗon e muɗum ko sifa ɓeɗo noon wona wiyede wo yo ɗofte mi toriki Allah tawɗo on kankoye mo andi konko suuɗi e ɓerɗe ɗen mo andi mo kala e mon ko woni e wadde kon yo wirtu mo kala e moɗon ko woni e waɗude kon mi toriki Allah ya sami'u ya mujibu ya alimu ya qaharu ya aliyu ya malikal mulki Allah wirtu kala ɓe wonɓe e waɗude bonki hino jamfade men hino jamfade dina maɗa kan Allah ɓay an hiɗa andi nunɗuɗo hiɗa andi wonɗo e wadde kañum kadi ƴoccori wonɗo e wadde bonnere mi torike ma Allah wirtu kala ɓe wonɓe e waɗude ɗo ƴoccori no wallidirde e senerde e jamfagol dina maɗa kan jamfo yimɓe maɗa ɓe ya Allah ya malikal mulki ya aliyu ya fa'alu lima yurid ya man yahkumu bayna ibadihi wa yafsilu baynahum yawma alqiyamati fima kanu fihi yakhtalifuna mitolike ma Allah laɓɓin hakkundeji amen ka aduna ɗo wirta ɓe tawɓe ɓen hande hino wawde wasi ɓe jamfotoma ɓaya jamfetake ɓe wonɓe jamfade men mi torike ma Allah ñaaw hakkunde amen ka aduna ɗo hara accali ha hewtoye ton wirtu kala on wonɗo e waɗude ɗo jamfa e hoore amen hande ɗo wirtu mo Allah weeɓitamo e kene
an tawɗon hiɗa surra on toriɗoma ya surrumo kono hiɗa wirta on tawɗon o suɓike wirta kan mi torike ma Allah wirtirɓe fof goto e goto yaltina konti woni e wadde ko mi torike ma Allah wota accu goto e ɓeɗo no tawiri noon accano yeddunoɓen fewndo annabi Nuhu mi torike ma Allah min tororima no yamirɗa men noon min habborima no fodirɗa men noon Allah wirtuɓe ɗo goto e goto debbo e mawɗo debbo e korko maɓɓe payku e mawɗo maɓɓe wirtuɓe ɗo fof e kene wiƴƴitaɓe ɓe fof min yiyaɓe ɗo sanzu mbaadi maɓɓe ndi min yi'a mbaadi maɓɓe ndin tigi tigi ndin mbaadi ndi ɓe suuɗani men an yiɗa andi kon ɗum ɓe mari ka haala welka ka ɓe woni e wowlude ɗo ɓe faamina ɓe anda e ko ɓe woni ma ɓe faaminay ɓe ko laaɓi mi torike ma Allah laɓɓin hakkundeji amen no laɓɓinirɗa hakkunde jemma e ñalorma mi torike ma Allah sendu laawi amen no sendirɗa hakkunde yaadugol ka yiite e yaadugol ka aljanna waɗan men ɗum Allah men torike ma ka mbawdi maɗa ka tawi ndi mbawdi ma ndi ala kattude wallu men ɗo wallu men fewndo ɗo sabu men hewti ka tawata si a wallali men ɓeɗo fooli men si ɓeɗo fooli men dina ma kan foolama mi torike ma Allah lo'imɓe e wirtaɓe yaltina konɓe ko yoni e wadde kon fof jama o yi'a e yii jamfa kaɓe mawani men kan Allah yaltintinɓe e kene no woniri noon ko an wawi yaltintinde kala konko tawaɗa ɓerɗe ɗen no suuɗi weeɓiti ɗum e kene yalta petten no nange nge yaltitirta noon men fof mi yiyange Allah ya rabbal alamina ya foɗollan o kuudegol mo mi woni e waɗude ɗo sabu si yehi ha tawi habboranoɓe ɓen yo feewu yoɓe nunɗu yoɓe wowlu gonga on ɓe fanki e hoore ɗum ɗo hiɗo reeni sadakaji sanamu no ɓe woni e waɗirde noon aren noon e toɓɓere ɗimmere nden ndende tawata on fop hiɗo reeni ɗo ko waɗano haynde wotere ko en andano sadaka ɗen andi inne yimɓe no waɗude sadaka fiwditugol juulirde ngaari wotiri ga'i ɗiɗi ga'i tati adde joƴƴine ɗi walline ɗi hirse sewte qibla on hirsire no haniri noon ɗum ɗo jogite hara piti piti naaki ha gayna ɓuttude tewu sende no haniri noon jonneteɓe defe ko defete kono yo ga'i wallinire ni e stade daande nde wippite tun taƴe accite ɗon ɗum cowtoro dampita no dampitiri wo iɗen andi ɗum ɗo feppa few e diina kanka wi kam ono wiwɓe ɓen hiɗon ardi diina ono wiwɓe ɓen hiɗon andi diina wonɓe fulasuji wonɓe e saare yi on ɗum ɗo andi tolle ɓe waɗuɓe ɗum ɗo na parti politique waɗi ɗum ɗo ɓe waɗuɓe ɗum ɗo na julaɓe waɗi ɗum ɗo ɓe waɗuɓe ɗum ɗo na paykoye waɗi ɗum ɗo ko wiwɓe no ardi leydi ndi tawata onon kadi Allah no halfini on diina makko kan e ndi mayri jooɗoɗon fankon ɗum ɗo yi on hiɗo reeni onon tigi ɗon andi mandeji yimɓe sanamuɓe ko fewndo Numrudu e fewndo Fir'auna ɗi piiji andano keɓe araynoɓe itta sadaka kulle ɓe ara ɓe itta sadaka yimɓe jama on fop yi'a ɗi sadakaji ɗo no waɗe hirseteɗo hirse yeeso maɓɓe kullum hirsete kun hirse yeeso maɓɓe ko juɗete juɗe yeeso maɓɓe ɗon fop yi'a hande ɗo iɗo reeni ɗiɗo fof no waɗede kono ko homboye moɗon uddite karaho muɗum yewti ɗiɗo inni yo ɗe accu wi ɗiɗo koko aali wi ɗum ɗo feppa hay nokko komboye moɗon wowli ɗum ɗo ko ɗo taw onon tigi wirti ɗon taw jama on yi'i andi ko wiwɗon hiɗon jooɗi ɗon jokki kon ko honɗum haɗata on fewtugol ɓe yeetoɓe koko wonɗon e wadde ɗo haramun koko wonɗon e wadde ɗo bid'ay mo muɗum koko wonɗon e wadde ɗo sirkuyno e nder muɗum ndu sanamuru ndu renoɗon ɗo hande ɗo ndu waɗama symbole hiɗon ɓornade dolokaji muɗum ɗon ɓornade kufunaji muɗum hiɗon arde jooɗo ka musique ji woni e wadde jooɗo e kaɓe woni e wadde ko ɗum dina ka wi on mum hakkunde mon e Allah hal hunaka ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq wallahi alaykum aiba alaykum ko wallahi si on tuubali rutti ɗon onon ɓe wonɓe wadde ko wonɗon e wadde ɗo nangal Allah ngal sattay ko mapinimi noon e ɗum ɗo wo ko ɓaysi lette ɗen ari ɗe hawrata e moɗon onon tun ɗe hawray e ɓen tawɓe ɓen ko bonnuɓe e moɗon hawra kañum kadi e ɓen fankuɓe e moɗon hawra e ɓen ɓe tawata kañum kadi no hulno kono no jooɗi no fanki ɗon ɓeyɗo fof heɓay o talla lakke ɗo fine yo jama lagine immo ɗon
haray koɗo meɗen on himo arde ɗo hiɗe wattude mo nder ɗo fewndo ka tawata ɗo timmi 49 minutes haray ramadan si tawi ɗo darde live on ɗo addu invitation on mi darano mi ƴettirama ɗo toɓɓe ɗe wiwɗen ɗen fo ɗo on haray kadi ɗen humpiti wo avion je tippike ka frontiére hakkude meɗen woɓɓe ni Libéria woɓɓe ni Côte d'Ivoire mi ɓaali précision ko ka woɗɗa ɗo fello simandu ngon avion je wo tippike hankin joni noon artugol ɗo e o effectif moɓe inni ɗo wondema yiɓe mari 45 000 hommes haray ɓay e landike EI ɗo EI ko inni armée guinéen on ka sengo soriɓe ko 12 000 hommes maruɗen effectif on non fof hara ko innete police gendarmerie ɗuma honno police gendarme kañum e militaire e ɓeɓe ɓe innata garde forestier kala ko innete garde fof ko 45 000 wikipédia wi en hino woodi ko on nombre mo ɓe inni ɗon ɓe déployé ɗen hélicoptère je mi yewtidi e goɗɗo inni mi wo si tawi hara ko gonga eɗen marnoɗen fi on ɗum défilé feƴƴunoɗon ɗon en avion je ɓe yaltinanode pourquoi mi ala natude e détail ji e ko honɗum hen ɗum woni somi ton ande tunnon ɗo ɓeɓe ɓe yaltini ɗo woɓɓe maɓɓe yaltuɓe ɓen ɗon yaltirta ni tun artitoya ni tun haray ramadan no mi wiri noon si tawi yiɗa ka nder live nder ɗo addu invitation maɗa on mi wawama ƴettude mi rena ɗo invitation hay goto tawɗo ni fiyo mi wawa ƴettude ma yettoɗa min kon ɗum haray feƴƴi sengo sénégal on sénégal ka tawata on fof o yiɗo ka carte électeur je yimɓe ɓen jogitaɓe saliɗe jonnude haray noon mi faala yon jentito ɗo fi affaire manipulation on janggo résultat ji ɗi ɓe faala ɗin jentitoton ɗo France 24 ina waɗi yewtere nde yewtere nde tawata ko 26 secondes kono mi faala yon jentito ɗon manipulation mo malice jakite on waɗi ɗum haray jentite ɗo yewtere makko nden nde tawata no mi wiri o noon ko 26 secondes on on 26 secondes ɗon imo yoni ɗo moƴƴa noon fi o wawnande ɗo ko ɓe woni e préparude jama on ɓe famina wondema opposant ɓe ala. Il y a quelques opposants au projet de nouvelle constitution en Guinée n'ont pas souhaité s'exprimer. Le président Techu Alpha Condé et l'opposant Cellou Dalein Diallo, dont les partis politiques ont été suspendus par le régime, multiplient les appels au boycott du scrutin sur les réseaux sociaux. Ils affirment que ce projet de nouvelle constitution vise à permettre au général Mamadi Doumbouya, je cite, de se présenter à l'élection présidentielle, contrairement à ce que prévoyait la charte de la transition. Ce dimanche, plus de 6 millions de Guinéens sont appelés à se prononcer pour ou contre ce projet de nouvelle constitution. Voilà. Je vais faire cette partie en français. M'adresser à 3 catégories, à 3 groupes. Le premier groupe m'adresser aux chaînes d'information, particulièrement celles françaises. France 24, TV5 et RFI. Et particulièrement dans cette sortie-ci, m'adresser à France 24. France 24, c'est le premier groupe. Le deuxième groupe, je vais m'adresser aux autorités françaises. Là aussi, nous avons 2 catégories. Les autorités militaires et les autorités civiles. Et en 4e catégorie, je vais m'adresser à l'élite guinéenne. Cette élite, qu'elle soit religieuse, qu'elle soit politique, qu'elle soit tout simplement du côté des intellectuels, je vais m'adresser à vous. France 24 est une chaîne française qui a été boycottée, critiquée, parfois même elle a été interdite dans certains pays africains. À un moment donné, nous pensions que c'était une forme de dictature que les dirigeants de ces partis, de ces pays faisaient sur ces chaînes d'information. Mais en 2024, nous avons remarqué un traitement partial de l'information dans un pays où nous savons tous la réalité du terrain, les faits et rien que les faits. Nous l'avions dénoncé l'an dernier. Il y a eu un semblant de changement, des rectificatifs. Mais là, pour tout homme averti, pour tout journaliste, pour tout connaisseur de l'information, vous avez écouté ce petit extrait de quelqu'un qui se dit être journaliste, qui connaît les b.a.-ba du journalisme et qui connaît la valeur de chaque mot quand il est placé. Lorsque Malik Diakité dit les quelques opposants au projet de constitution, le fait de dire quelques opposants signifie qu'il y en a peu.
Pourquoi avoir employé ce mot? Première question. Ça, c'est à l'intention de France 24, hein? Parce que le dernier appel qu'on fait là, à l'intention des Guinéens, aux élites, ça ne sera pas bon pour les chaînes d'information là. Ça ne sera pas bon pour aussi le deuxième groupe auquel nous allons nous adresser, c'est-à-dire les autorités françaises. Ça commence par ces genres de sorties. Ça se termine par ce que vous avez vécu au Sahel. Nous avertissons avant que ça ne soit trop tard, afin que des mesures correctives soient prises. Vous semblez ne pas vous lâcher de ce journaliste. Vous semblez d'ailleurs même être complice de ses sorties. Sinon, l'autre fois, nous vous avions montré que sa prise de parole et les personnes ciblées dans le traitement d'une information concernant le boycott de cette journée de boycott appelée par l'opposition, où il a ciblé certaines personnes que vous avez vues à la longue étant des supporters de la gente, nous vous avions alerté. Nous avions dit que si vous qui êtes là-bas en France, vous ne connaissez pas ce que votre correspondant est en train de faire, alors il est temps de vous occuper de lui et de le regarder de plus près. À un moment donné, nous avions vu qu'il traitait moins les informations et que c'était son confrère qui traitait à certains cas ou d'autres personnes. Pour nous, c'était une prise de conscience de votre part et une prise en main. Sauf que nous constatons que lorsqu'il s'agit de faire la manipulation, c'est toujours ce journaliste-là que vous utilisez pour manipuler l'opinion. Alors, lorsqu'il dit les quelques opposants, il n'y a pas que quelques opposants. Plutôt, ce qu'il fallait dire, les quelques soutiens qui sont en train d'inviter et d'encourager à ce que les gens votent oui, la bonne information aurait été celle-là. Ça, c'est. Lorsqu'il dit que ces quelques opposants n'ont pas souhaité s'exprimer, voilà une manipulation, voilà un mensonge d'État. Parce qu'en disant qu'ils n'ont pas souhaité s'exprimer, c'est comme s'ils ont voulu aller vers eux et que ces derniers ont refusé de parler. À supposer que ce soit le cas. Pourquoi vous ne mentionnez pas que lorsqu'on autorise aux défenseurs du oui de parler, mais qu'on interdise aux défenseurs du non de parler, pourquoi ce journaliste n'a pas mentionné cela? À supposer que ça soit vrai, que les quelques opposants n'ont pas souhaité s'exprimer, pourquoi vous n'avez pas ajouté que c'est par peur pour leur sécurité qu'ils n'ont pas souhaité s'exprimer? Les faits, rien que les faits. L'objectivité aurait voulu que votre journaliste complète l'information en indiquant qu'un journaliste de surcroît, homme politique en même temps, s'est exprimé dans une conférence de presse en disant qu'aucunement il ne va accompagner cette constitution. Ça lui a valu une convocation à la police judiciaire. Pourquoi vous ne mentionnez pas cela? Pourquoi vous ne mentionnez pas que s'il y a quelques-uns alors qui sont opposés, que ces quelques-uns, c'est par le fait qu'ils sont en train de subir une pression, ils sont en train d'être traqués et certains d'entre eux sont menacés même de disparition? Pourquoi votre correspondant basé en Guinée ne mentionne pas cela? En fait, vous êtes en train de faire un jeu qui est celui du colon. Voilà pourquoi justement, vous allez voir ce que nous allons faire sur la France. Vous avez pensé que cette bataille-là, nous allons la mener tout simplement sur les réseaux sociaux. Vous n'avez toujours pas appris la leçon. Les débâcles que la France est en train de subir en Afrique, cette montée de la Russie n'est que le fait de la politique médiocre de Macron. Vous pensez que nous allons nous taire comme ça? Vous pensez que nous allons permettre à ce que vous installez une nouvelle colonisation en Guinée? Hell no! Ça ne se fera pas. Le 28 septembre 1958, la Guinée a été pionnière. Elle a été le premier pays à dire basta à la France pour qu'elle sorte de l'Afrique. 67 ans après, vous pensez passer par votre gendarme française et par votre poltron de Mamadi Doumbouya pour ramener la colonisation en Guinée? Vous voulez nous faire avaler la couleuvre de cette LGBTQ? Vous pensez que cela va marcher ici? Hell no! Oh! Vous pensez pouvoir nous manipuler? J'appelle à la mobilisation populaire pour que désormais tous les intérêts français soient menacés. Je le dis encore une fois. Puisque vous avez choisi cette voie de manipulation à travers les médias,
à travers ce que vous êtes en train de faire. Désormais, ça va être coup pour œil, dent pour dent. Vous pensez nous manipuler de cette façon-là? Vous utilisez encore un autre compatriote pour venir mélanger notre façon de faire. Vous n'êtes pas en train de faire un traitement objectif de l'information. Vous êtes en train de faire un semblant que vous êtes en train... Regardez, un sondage dit qu'aujourd'hui, les Guinéens sont d'ailleurs occupent la première place en matière de demande d'asile en France. Vous êtes en train d'engorger le système français, le système social français. Vous êtes en train de faire en sorte que des jeunes sont en train de se jeter dans la Méditerranée. Ils sont en train de mourir dans le désert. La montée de l'extrémisme de la droite, c'est du fait de votre politique médiocre, hypocrite. Vous prenez des armées qui sont en train d'aller former des gens en Afrique pour que ces gens soient des dictateurs et vous êtes en train de parler de droits de l'homme, vous êtes en train de parler d'égalité et de valeur. Mon œil. Vous pensez que nous ne connaissons pas, nous vivons dans ces pays occidentaux, nous connaissons c'est quoi les valeurs occidentales, les vraies, pas celles que vous êtes en train de faire du 2 poids 2 mesures. Regardez cette hypocrisie de Macron qui est en train de faire semblant qu'il est en train de soutenir un État, la Palestine. Pendant ce temps, vous êtes en train de détruire des États qui sont déjà en marche. Vous êtes hypocrite, voilà pourquoi les Français vont vous chercher. Vous pensez que ça va fonctionner de cette façon-là, ce 2 poids 2 mesures? Vous n'êtes que des hypocrites. Vous n'êtes que des poltrons, vos médias de propagande à la con. Pourquoi ne pas dire la vraie information? Pendant ce temps, vous dites que des droits de l'homme sont bafoués en Birmanie. Lorsque ça vous arrange, vous parlez. Lorsque ça ne vous arrange pas, vous fermez les yeux. Ça ne marchera pas. Désormais, en Torike Jama en FOP, intérêt du français din kala kadi woni hande kadi en waɗay no ɓe woni waɗirde noon sayet ko kekuje ni tanke yite ukaka e ɗe jigaje ɗe waɗata ko hani kon on fop mobilisé en gaynida e maɓɓe woni si Allah jaɓi ɗo noon yen gaynidu e maɓɓe e yiɗo 6 ministres premier ministre en 20 mois France ha hande heɓali haɗi o sonja hiɗon force de o situation ɗo sikka ɗum wawa e marsude Jama sonja fop immigré ko woni heɓude ɗo hande à l'étranger. C'est du fait de cette politique hypocrite mo ɓay woni e waɗude ɗo. À leur tête Emmanuel Macron. O sikka ɗum wawa e marsirde ni. Désormais en yahana e hoore nden tigi na koyɗe o wonɗen tappude na juuɗe. Ko koye maɓɓe ɗen kamɓe tigi. En ala yahande ɗo koyngal gotal jungo hay woto. Ko hoore nden tigi hande kadi yahante. Emmanuel Macron, on t'a démasqué, on a compris ce que tu es en train de faire. Pourquoi vous pouvez vous en prendre au Mali, au Burkina, au Niger, vous en prendre à ces poussis là-bas et laisser Mamadi Doumbouya? Parce que ce sont vos intérêts qui comptent pour vous. C'est ce qui vous arrange. C'est pas ce ne sont pas les cris de cœur de Guinée. Au XXIe siècle, on est en 2025. On fait disparaître nos pères de famille. Vous ne parlez pas de ça. Pire, vous êtes en train d'aller même dans certains pays voisins, faire en sorte qu'on menace les opposants qui sont là-bas terrés. Vous ne parlez pas de ça. Et vous nous faites croire que vous êtes des défenseurs de droits de l'homme. Voilà l'arnaque du siècle que vous êtes en train de faire. Ça ne marchera pas désormais. Donc, Ramadan, mi do jettude ma do, ya foda ko mi wari do cri de cœur. Oni on gi cri de cœur ngi mi wari do. Bebe wata ke kanede. Gibi do joni hande kadi. Famingol do wonde makka reportage makko ɗum mi waɗo e reportage on fof yiyomo no ɓe traitiri mo non les quelques opposants aynay nandi haray ko yimɓe seeɗaɓe janggo ko ɗum ɓe utilise oyta ɗo ɓe inna ko seeɗaɓe no wonno opposant ɓe 90% de l'électorat ɓe lando inna e goɗɗum boycotté ɓe ɗi dawaɗi yimmo ɗo jooɗo yugol ɗo les quelques opposants haray ko saɗima ko tooli ka ɗum ka ɗerol ɗo ni siɗa wawdela nande ɗo siɗa wawdela yiide est ce que jama no yiide mata. Bonsoir, mi ala yitade ɗo mi ala on yide onon kadi. Ok, jama on joni habbo ɗo mi lando jama on est ce que ɓe yiwde habbo ɗo quelques minutes mi dara commentaire ji ɗin siɗi ƴaway ɗo mi itta commentaire Elage Bari on ɗo mi dara kon ɗum yaltata il s'en fout mouvement France dégage oui exactement ko ɗum Leluma Thiangel Jules Souleymane habbo de jonno ɗo 1 minute Ramadan ha mi dara Abdourahmane Bari no ɓe ɓe alama yiide ok joni hino ɗo ko wonɗen wadde kon on va couper reprenez live on parce que oɗo déjà o heeɓi
1 heure de temps peut-être no wawonde ara ko ɗum ɓe yimɓe ɓe inni wo on le voit pas ɓe inni ɓe renama il est invisible hay démocratique inni que tu es invisible joni habbo coupen on va revenir ka tawata ɗon hande kadi ara goɗɗum mi maska live on ton fiya wawa intervene ɓe yiyama tigi tigi il y a pas de souci